nilqawkom pas-soltu għal programmi ieħor proprjetà minn wara il-kwinti. Sensiela ta' programmi grazzi lill Homeowners Association illi waslu dawna il-programmi ġewwa djarkom. Simon Debonu miegħi pas-soltu fl-istudio. Thank you tal-għajtuna ġom. Il-korsijiet Simon illi qegħdin torganizzaw issa bil-Malti, kif ukoll naturalment il-membership illi qiegħda tiżdied minn ġimgħa l-oħra. Aġġornana ftit. Ġo aħna dan il-programm għall-lavorja hija mmexxi mill-Homeowners Association ġie fondat fil-bidu tiftakar mill-Federation of Estate Agents li għati appoġġ sħiħ lis-sidin ta' djar għax l-estate agents ibjew il-proprjetà. Imma mbagħad la darba sirsi taħna nkomplu nsegwu kun offrulkom l-appoġġ li ħajkolkom bżonn tul ħajjitkom. Hija sempliċi ħafna biex issir membru kum ma tagħmel tibgħat email homeownersmalta@gmail.com u meta nirċevu l-email nibgħatulkom card il-dar. Il-membership huwa b'xejn għax aħna għaqda volontarja u kontrarju għall-organizzazzjoni oħrajn bħall-MDA aħna ma rridx ikonnax naqsmu xejn ma' flus. In-nies li jgħinukom ma' nies li jixtiequ jgħinukom għax jemmnu li hija xi ħaġa tajba. Issa, fl-ewwel ta' Jannar li ġej ħajkollok ikollok bżonn kors biex ikollok liċenzja biex issir sensar estate agent jew manager ta' branch ta' state agency. U hemm diversi nies li jipprovdu l-courses. M'aħniex 100% kuntenti imma diġà xi ħaġa. Jien għamiltu l-kors, għadni kan spiċċajtu xi jumejn ilu u ħadd pjaċir nagħmlu għax jidħol ġo ċertu dettal. Fl-opinjon tiegħi wisq dettal. Issa, kien hemm problema imma li dal-kors qed isiru bl-Ingliż. Issa int Malti jien Malti. Di Malta, da stazzjon Malti, u aħna din nitkellmu bil-Malti. Għala qed nagħmlu kors bl-Ingliż mela u di ddejjaqni. U jiena niftakar meta kien Joseph Muscat kien qiegħed l-Ewropa, Malti għal-lingwa uffiċjali tal-Ewropea u ma kienx hemm translator u dagħmel xenata. U mbagħad fi żmien 15 kien hemm it-translation bil-Malti. U aħna ġew Malta ma nagħmlux kors bil-Malti. Insomma, sibna għada edukattiva ċettaw jagħmlulna kors bil-Malti. Ħajibda fil-15 ta' Novembru, ħajkun tul 21 ġurnata u ħajkun bejn 5 u 9 u 8 u 9 ta' filgħaxija. U hemm xeba mill-modules ħajkunu pre-record. Ġi tista' tidħol tafsu u tara, ġi tista' taħdem xogħol fil-5 u 9 ikun ġala ħaqdala maħna ma noħdux nies fidlan biex jaraw proprjetà tmur fil-paċi tal-uffiċċju, l-paċi ta' darek u l-computer bil-kamera u totarħal dawk in-nies li m'għandhomx da setup forsi jkunu sensara ikkomunikaw magħna il-Federation of Estate Agents 7-9-4-4-6-6-8-8 u tistgħu tiġu tagħmlu l-kors għandna. Hemmhekk għandna diversi uffiċini fejn il-computers bil-kameras u nassistukom. Rajt l-istess biex tapplikaw għall-kors 7-9-4-4-6-6-8-8 jew tibagħtu email info@feamalta.com. Grazzi ħafna Simon ta' dik l-introduzzjoni ħanieqfu għall-ewwel batch ta' reklami li hawnhekk issa biex niddiskutu diversi temi fosthom sfortunatament dwar saqaf illi sfronda f'post fejn qiegħda ssir il-bini Simon. Mhux tas-soltu għaliex dar. Ħanibda biex nispjega kemm hi perikoluża dan it-tip ta' kolass. Speċjalment jekk ġara bħalma ġara u qed mis-sofqa ta' fuq. Hemm dak li jgħidu the pancake effect. All right? Mela jekk għandek saqaf fuq u jaqa', da jaqa' fuq ta' taħtu. Semmek orrajt, jista' jmutu biss in-nies ġodak. Imma jekk ta' taħtu li waqa' fuq iċedi, mela mbagħad għandek il-pis tas-saqaf ta' fuq. Il-pis tas-saqaf ta' taħtu ħanajdu 8 floor, 8 solar u 7 solar. U mbagħad da jaqgħu fuq 6 solar. U meta jaqgħu fuq 6 solar, inti għandek il-pis ta' żewġ sofqa u saqaf ma jiflaħx il-pis ta' żewġ sofqa niżlin b'aċċellerazzjoni li huwa 10 jew 11 filata. U mbagħad meta joqgħu s-sitta jċedi dak, jinżlu fuq il-5 solar u issa għandek 3 sofqa u jiġi wieħed wara l-ieħor u jiġi hemm possibilità reali li hawnhekk imutu nies ġo 8 solari. U ħadd ma jista' jgħix jekk jaqgħu dawk it-tip ta' solari kollha fuq hekk. Issa, Alla ħabbhom daw u meta waqa'
dan il-saqaf kien hemm wieħed ta' 59 sena mill-Isla u kien qiegħed fil-xismu u waqa' solar wara li kollassja il-saqaf, wara li ġarraf il-saqaf. Mbagħad ġew ta' Civil Protection użaw crane ladder biex jaċċessaw il-post għax problema setgħux jitlu minn ġewwa u ħarġuh u ħadduh l-isptar u kalla jrid sissa għadu ħaj u nagħtu ħajra hawnhekk kemm lill-isptar, is-servizzi mediċi kif ukoll is-Civil Protection li ġew fil-post daqshekk malajr u ħarġuh daqshekk malajr. Imma issa niġu għal Bużillis. Kien hemm ġekkijiet taħt saqaf. Da kien hemm xi perit, xi site technical officer, xi site officer, xi kuntrattu li jiddeċidi franka l-flus u ma jarmax il-ġakkijiet taħt, għax kif jista' jaqasaqaf jekk qiegħed armat bil-ġakkijiet taħt. Ħankomplu nitolleraw daw l-affarijiet, hemm xi ktieb x'imkien fejn hemm regoli li tajt li ma tistax tgħaddem fuq saqaf jekk taħtu mhux iġġakkjat u rjuli dal-ktieb ħanarah please. Għax jien ma nafx bih. U ma jistax ikun hemm enforcement jekk m'hemmx regola miktuba x'imkien. U dawn huma ABC da kulħadd jafu li meta tarma saqaf, meta taħdem fuq saqaf taħtek irid ikun iġġekkja. Anke meta tagħmel demolition, trid tiġġekkja kullum kien. U mbagħad taqta' sega, taqta' dar il-xismu. Di tiġi diska li titfa' l-ilma. Taqtaħħa mid-dar taħdejk. U mbagħad tibda twaqqa. U ħafna drabi da ma jsirux u nġennu il-ġar. Għax ma jridux jagħmluhom. Issa, di setet kienet ħafna. Meta ħna qed ngħidu li ħajkun hemm il-kolassi u ħajmutu 5 familji, din hija t-tip ta' bidja li ħajkun. Għax di saret waqt il-ħin tax-xogħol. Meta jkun hemm in-nistadjar ġew l-uffiċini u għandek il-pancake 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ground floor. Faċlissimu li setet tiġi di. Alla ħabna u ma saritx. Imma kemm minnhom irid ikun hemm qabel ma jkollna. Aħna bassarni li ħatiġri di. U nafu x'qed ngħidulkom ħatiġri. Irridu naraw il-ktieb fejn ir-regola hemm miktub li trid ikun iġġakkjat is-saqaf kollu jekk qed taħdem fuqu. Irid ikun miktub, irid ikun hemm inspections għall-arrieda. Kull darba tara xi armar irid jidħol building inspector u jarah. U jtihom kopja tar-regolamenti jgħidlhom għandkom 24 hours if u waħdmu. Irranġaw li hawn xi rranġa kif qed ngħidlek jien u għada ħaniġi. U jekk mhux ħajkun lest, daqshekk multi ħataqalgħu. U jissiġġellaw ħissajt ħajjitgħalmu. Għax hekk biss jitgħalmux. Imma regoli bil-miktub u jiġi forzati mhux nirrapportaw naqtaw għaddi biċċa xieħa fl-ewwel solar ma tkunx taf x'inhuma regolamenti tal-bini qabel laqas taf xejn jiġri fuqha dak xogħol tal-inspectors. Aktar ma jgħaddi żmien aktar il-bini qiegħed jola u l-membri tal-protezzjoni ċivili qegħdin iħejju anke għal kull eventwalità. Simon, illi naf bini ta' 33 solar, per eżempju, jiġrilu xi ħaġa. Kif sa jlaħqu sen fuq? Issa, l-iktar ħaġa importanti hija li aħna qabel kien apparat, per eżempju sa 3 solari. Mbagħad bdejna 5 solari. Issa hemm ħafna postijiet 9 solari, il-pompa tal-ilma li kellhom tal-fire engine li kien jilħaq għal 5 solari. Jilħaq l-ilma għal 9 solar? U risposta hija probabbli le. Is-sellun li kellhom għal 5 solar jilħaq għal 9 solar u probabbilment ir-risposta hija le. Imma mbagħad hemm domanda oħra. Issa għandna l-20 solar, it-30 solar, jiġri jekk inti għandek apparat għad-9 solar u qed titfa' l-ilma għad-9 solar, imma din il-blokka fiha 30 solar u jibda jaħrablek il-fuq il-bini, da hemm potenzjalità ta' 20 solar fejn l-apparat li għandu is-Civil Protection ma jistax jilħaq għalih. U hija xi ħaġa inkwetanti ħafna. Kalla jrid qegħdin Civil Protection Department qegħdin jagħmlu training u l-proċeduri għal dal-highways u għandna x'nifhmu wkoll li il-fire engines ħajkollhom pompi iktar b'saħħithom biex jisparaw iktar il fuq. Imma la ħan nippermettu
li jsir il-bini high rise 20-30 solar, jiena fl-opinjoni tiegħi m'għandux joħroġ compliance certificate lil dal-binijiet qabel il-fire department ikollhom l-apparat biex jiġġieldu dawn il-binijiet għax nar jinqala. Ikun hemm ikollu ċindru tal-gass, jien personali tal-opinjoni li ċindru tal-gass għandhom ikunu ibbenjati ġo appartamenti għax hu x'inhu materjal splussiv u inti ma jistax ikollok materjal splussiv ġo appartament jagħmluhom kollha bid-dawl għaliex. Għax id-dawl jekk jagħmel xi ħaġa hemm il-main switch isfel, pop u tfejtu. X'ħadd titfi bil-gass? Jekk għandek xaq żgħir daqs ras labru qed joħroġ bil-mod il-gass ġo l-appartament. Tidħol inti tixel id-dawl li jkun hemm spark ġo l-switch u jisplodi l-appartament kollu qabli ġarraflek il-binja kollha bħalma fazzar niftakarha ġdid. Ħdej l-HSBC kien hemm wieħed ta' ritratti, tefa' naqra petrol hekk evapora u meta taħt niżlet il-binja kollha għax dak huwa low frequency explosion. Jekk ikollok ġelatina jew esplosiv militari taqablek toqba' ġol blad. Jekk ikun splussiv ngħidulu slow, il-shockwave waqqa l-istruttura u laqqa l-istruttura kollha. Ġifieri dan huwa pass tajjeb huwa pass għaqli ibqgħu sejrin kif intom biex inkunu safe għax għall-aħħar isqat jkun hemm xi traġedja ġo dawn l-skyscrapers li qegħdin jagħmlu. U mara f'taslima sfortunatament esperjenza xi ħaġa wkoll mhux tas-soltu fejn xi ilma daħlilha ġo dara. Da waqt li qegħdin jagħmlu il-pjazza Annunciation Square wara Stella Maris taslima saqbu shelter u wafqu xogħlijiet. U qed nara dil ħaġa jien. Li jifqu xogħlijiet, pereżempju kellna dal-aħħar ma mexi xita. Kenna xi 40 complaint aħna li xi ħadd fuq għala saqaf u ħallih magħluq. Hija biss serjetà. Dan mhux tagħmel naqra ġakkiet injamu tagħmel plastiku tagħmel ġebel fuqu biex dak l-ilma ma jinżilx ta' taħtek u di minħabba li ħallu miftuħ beda jaqleb l-ilma ġol li qed nifhem jien milli hawn miktub ġo dax-shelter u d-djar li kienu l-isfel minnu beda joħroġ l-ilma ġodda tagħhom. U da hemm video orajt fejn tara l-ilma ħireġ mill-ħitan tad-dar tagħha ġew huwa ta' dil-anzjana ippostja l-video. U tista' tara li ħirġin minn ġol ixquq mill-fili tal-ħitan u literalment isu xmara dieħel ġo-dar tagħha. U seta' kellu konsegwenzi kbar meta jkollok mara anzjana bħal dak di tiżloq ġol l-mem u taħbat rasa jew tikser saqajja u xaġa di tista' tispiċċa tariqlek ġewwa. U hemm bżonn li n-nies li jkunu fil-post ikunu trejnjati. Għax dan ma kellux għal xiex jiġri. Di qiegħda tgħid għaliex Lulju wissu m'għamiltu xejn. Meta ma jkunx hemm xita f'Lulju wissu. Għaliex kellkom tħallsu tistennew sakemm jiġi x-xitwa u tagħmlu daw u tpoġġilna ħajjitna f'periklu. Mhux ovvja li f'Ottubru f'Novembru ikun hemm xeba xita. Ekku. Sajmi, ħaniqfu hawnhekk għal din il-parti tal-programm tagħna ftit reklami, lura hawnhekk dal-waqt tal-aħħar parti tal-programm tagħna proprjetà minn wara kwinti passoltu tileb parti nibdewa billi naraw anke video ieħor kontra l-abort. Sajmin, x'għandna llum? Już daw li jridu l-abort, ħanitkax nużaw kemm l-abort, daw li jridu joqtlu trabi ħajjin fil-ġuf tal-om. Din hija l-abort. Għaliex huwa ħażin l-abort? Għax huwa l-qtil intenzjonali ta' bniedem human being innoċenti. U di qatt taħt ebda liġi, taħt ebda regola, taħt ebda statut ma tista' tkun aċċettabbli jew permessibbli. U jużaw diversi argumenti li jkunu għarrieqa għax min irid joqtol da bħal xitan. Ix-xitan huwa giddib u x-xitan huwa qattil. U daw jużaw l-istess sistemi, jikdbu biex ikunu jistaw joqtlu, jew iweblu lil xi ħadd biex joqtol lit-tarbija fil-ġuf. U dawn huma l-argumenti li qed jużaw u din hija r-risposta tagħna. Aħna noppoġġjaw il-grupp Abortion in Malta Not in Our Name, all right? Hija għandu 37,000 membru nistidunkom biex titlu f'dak grupp u tlisnu l-leħen tagħkom li intom kontra l-abort. Naraw il-video.
Some people say that abortion is permissible because a preborn child or fetus is not a person. So let's ask the question, what is a person? In everyday conversation, we use the terms person and human being to mean the same thing. I'm a person, you're a person, your parents are persons. Children, yours or somebody else's, are persons. Your dog might have a lot of personality, but your dog is not a person. Your car or computer, definitely not persons. But the terms human being and person do belong to different categories. Human being is mainly a biological term, whereas person is mainly a moral term, referring to an individual's value or rights. Now, it's simply a scientific fact that preborn children are human beings. Every prenatal human being is an individual member of the species Homo sapiens. From the moment when the sperm fertilizes the egg, the preborn child has his or her own unique genetic identity. The question then arises, do all human beings deserve basic human rights? Are all human beings persons? Or do only some human beings, those similar to us, have value and worth? Every time in human history that we have said that a certain group of human beings are not persons, it's resulted in a horrible tragedy. Think of the slavery of Africans, or the Holocaust of Jewish people, or the oppression of women. All of these human rights abuses came from denying a group of human beings their personhood. So, let's look at the differences between persons like you and me and prenatal human beings. We can easily remember all these differences by the acronym SLED: size, level of development, environment, and dependency. First, size. Some abortion advocates will say that prenatal human beings are not persons because they're so small, about the size of a dot on a page and less than a couple inches long in the first trimester. But obviously, size is irrelevant for an individual's value. Each one of us is tiny in comparison to a huge boulder, but we are much more valuable. Is a newborn baby less valuable than a huge football player? If you were zapped with a shrinking ray that made you 2 inches tall, would you no longer be a person? What about level of development? Some say that persons must have developed a certain level of rationality or capability of thought. Fetuses are not persons, they say, because they lack rationality, and so it's okay to abort them. If this were true, we would have to deny personhood to infants, since they can't mentally outperform animals like dogs or cats. Indeed, many full-grown adults have severe mental handicaps, but we do not hold their lack of rationality as grounds for mistreating them. Others might say that persons must have developed the ability to suffer. If fetuses are not able to suffer, then it's okay to abort them. Well, is it okay for an adult to be killed painlessly while they sleep? No, of course not. That would be murder. Moreover, rats have the ability to suffer, but no one thinks that rats are persons with equal rights to us. What about environment? Is a preborn child not a person just because it's still in the womb? What's the magical thing that happens at birth that suddenly bestows personhood on the baby? It's hard to believe that killing immediately before birth is morally fine, but killing immediately after birth is morally monstrous. For this reason, some defenders of abortion also defend killing babies after birth. They defend infanticide. Lastly, dependency. Some say personhood happens at viability, when the fetus can live independently from the woman's body. But a newborn infant is also completely dependent on adults to survive. Moreover, ever-changing technology causes the line of viability to move closer and closer to conception. So dependency is arbitrary as well. In conclusion, to say all human beings are persons is to promote human equality and inclusivity, and to ensure that no human being, born or unborn, is ever deprived of their intrinsic dignity and their basic human rights. Ekku, kull bniedem huwa persuna. Iva, u hija ħażin li jiena noqtol lilek taħt kull ċirkostanza. Fil-fatt il-liġi tik protezzjoni huwa legali biex noqtlok. U jekk niġi biex noqtlok, il-pulizija jarrestawk, jixluk, titla' l-qorti tara l-evidenza tkun qudiem ħallef tufi. U xorta ma nistgħux noqtluk. Għax Malta m'hawnx il-pena kapitali. Allura kif il-love in Malta jgħodu jġibu dawlek m'għandniex pena kapitali. Jgħodu jġibu l-affarijiet biex noqtlu trabu fil-ġuf. Da minn fejn iġibu daw l-affarijiet. Malta m'hawnx pena kapitali. U qed nippermettu lin-nies hekk mod liberu jħajru n-nies oħrajn biex joqtlu trabi ġol ġuf.
U ma ninsawx kif bdiet di tal-esterminazzjoni tal-lut, qabel ma kienet jisterminaw il-lut, kienet jisterminaw il-gays, kienet jisterminaw il-soċjalisti, kienet jisterminaw il-teachers. Għax xaħat qal li di orrajt li t-permetti n-nies jgħidu li orrajt, għax dawa subspecies, mhuwiex bniedem. Smajnija, fl-iskjavi, fil-lut. U datek tismaħħa sal-lum il-ġurnata. ċertu diskors fil-pubbliku li jwiddeb li ħajjar it-til tan-nies, tal-human beings, mhuwiex permessibbli f'soċjetà demokratika u trid tieqaf. Simon, f'Malta hija xi ħaġa magħrufa li b'mod speċjali fuq il-kostruzzjoni għandna diversi ħaddiema illegali li jaħdmu mingħajr ma l-employer tagħhom għandu dokumenti tagħhom. Hija estensjoni tal-argumenti dawn mhux nies għax iswed, għax isfar, għax kannella, għax ġingers bħal-iskoċċi. Bniedem inqas da. Mela jiena nista' mmur għax-xogħol, napplika l-permess tax-xogħol. Aħna qegħdin narawhom kuljum daw in-nies fuq is-siti. Allura da m'għandux dritt ikollu permess biex jaħdem mhux qegħdin jgħidu. Hawn ċertu employers qegħdin jgħidu li hija diffiċli biex inti tmur tapplika għal permess għal ħaddiema stess tagħhom li qegħdin ġo-siti stess tagħhom għax m'hemmx proċess ta' regolarizzazzjoni. Trid tikdeb il-impresa jiena rrid nikdeb biex imur ġib permess. Billi ngħidlu li ħaddiem għadu kemm wasal f'Malta u qatt ma ħadem. Mal inti għandek ħaddiem, qed jirriżulta li huwa tajjeb, tixtieq iżommu. Tixtieq iġibu regolarizzat u jkollu l-karti kollha. Tista' tibagħtu għall-kors biex ma jibqgħux sottospeċi li jkun bniedem, human being, u ma jistgħux jagħmlu aħna naqblu magħha. Għax inti biex ikun hemm is-safety fis-siti u biex il-kontrattur, l-iżviluppur ma jortokx, ittu kun hemm ir-regoli bil-miktub. U daw in-nies idu jattendu l-korsijiet tal-health and safety tax-xogħol tagħhom. U ma tistax tagħmilha jekk għandna l-iskjavi Malta għax ngħiduha kif inhi. Daw skjavi, daw ma jeżistux. Meta tħares lihom inti tarhom bajnejk, imma ta' tmur fuq il-kompjuter il-ġoplas ma ssibhomx. Hekk ikollok l-iskjavi għax iskjavi ma jeżistux, m'għandhomx drittijiet. U meta marret delegazzjoni d-Dubaj, aħna konna minn għalina li ħajmorru hemmhekk biex jitgħallmu kif jibnu dal-skyscrapers bih. U x'jitgħallmu daw? Kif ikonna daw in-nies illegali. U bniedem illegali, bniedem li ma jeżistix, tista' minflok tħallsu 1500 fix-xahar, tħallsu 300 fix-xahar. Tista' ma tifx safety hat, tista' ma tifx harness, tista' ma tifx safety boots. Tista' tħalli hemmhekk f'pożizzjoni parik fuq sofqa li mhumiex iġġekkjati. Għalhekk ħadd m'għandu jkun illegali, għax aħna kollha kreaturi tal-Alla. U tal-Alla kollha krejana igwali, equal before the law. Parti mill-Kostituzzjoni tagħna, mid-drittijiet universali. Ħadd m'għandu jkun qed jaħdem u dan il-bniedem ma jeżistix, huwa legali. Il-Kostituzzjoni ta' Malti hija ċara, hija Repubblika bbażata fuq ix-xogħol. Jekk inti qed tagħmel ix-xogħol qatt m'għandek tkun illegali. Fl-ħanet Simon, inċident ieħor fejn sfronda saqaf ta' dar fil-Furjana din Erġajna saqaf. U nerġa' nsaqsu l-istess domandi, jista' xi ħadd jirrispondina jekk jogħġbok. Da saqaf kien iġġekkjat. Għax saqaf iġġekkjat ma tantx jista' jaqa' u jekk jaqa' ftit ħajaqa'. Għax inti tagħmel il-hardboard. U mbagħad titfa' it-travi tal-injam, alright? Jew il-fallakki, u mbagħad titfa' ġakkijiet tal-ħadid. U isfel toħroġ il-fallakki wkoll biex il-load ma jkunx fuq xi xrik, tispredjah naqra il-load. Hemm ktieb li jgħid li dawn l-affarijiet idu jsiru, jew aħna biss qegħdin ngħiduhom. Mar inspector meta ra permess tard jaħdmu għal ma di tagħmel hekk u hekk jieqaf. Ħan niġi għada, ħan niċċekkja. Ara ma tażardax kompli taħdem. Alright? U min għamilha di ħajsofri konsekwenzi kemm iridu jmutu nies, kemm iridu jweġġew nies. Qabel aħna ma niġu bħal pajjiż fl-Ewropa. Tħanna fl-Ewropa fil-2004, 2006. U għaddew 20 sena. 20 sena. Jiġifieri inti tittajli wara 17 sena għadna ma ġej nies bħall-Ewropej, jiġi aħna ċittadini ta' tielet klassi bħal manna Borġ Cardona naħseb veru. Għax jekk hemm set regoli supposta minna propju r-regolamenti tal-birri, hemm il-European Union Building Code. Hemm bżonn tiegħek.
U aħna se nieqfu wkoll, Simon. Il-programma xaddinna ħin. Grazzi li kontu magħna, nerġgħu nagħmlu appuntamenti ieħor għall programm bħal dan. Saħħa li kulħadd.